बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ये वीलॉग मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था और ख़बरें अब तक पहुँचानी है और एक जगह रुक के मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि सुहेल अफरीदी साहब ने एक नई हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान की मीडिया से मुलाकातें करना शुरू की हैं और इस सिलसिले में वो इस्लामाबाद में मौजूद है। मेरी कुछ सहाफ़ियों से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि जी ये सारी एपिसोड क्या है और किस तरीके से आपकी मुलाकातें हो रही हैं। तो उन्होंने बताया जनाब कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था सुहेल अफरीदी की काबिलियत का, और हम उतना ही जानते थे जितना उनके बारे में प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। कभी एक डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, कभी दूसरी डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, कभी उनके ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। सुहेल अफरीदी जब पहले दिन से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने, जब DGISPR ने इसकी मुखालफत की और उसके बाद उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया गया और बार बार ये कहा गया कि जनाब वो एक ऐसे नौजवान को बनाया गया जिसका कोई तजर्बा नहीं है, जो चीज़ों को जानता नहीं है। लेकिन अब जब मुलाकातें की है सहाफ़ियों ने तो उन्हें बड़ी खुशगवार हैरत हुई और वो हैरान हुए कि सुहेल अफरीदी से सवालात जो पूछे गए, ना सिर्फ उन्होंने बड़े तहम्मुल से उसके जवाब दिए बल्कि बड़े तसल्ली बख्श जवाब दिए उन्होंने, और बड़े मिच्योर जवाब दिए सुहेल अफरीदी ने। यानी जो इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत के नाक़िद हैं खैबर पख्तूनख्वा में, या इमरान खान साहब के मुखालिफ सहाफ़ी हैं, या मौजूदा रजीम को सपोर्ट करने वाले सहाफ़ी हैं, वो भी हैरत अंगेज़ तौर पर यह कह रहे थे कि सुहेल अफरीदी साहब ने कमाल मिच्योरिटी के साथ सवालों के जवाब दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने कुछ सवालात भी पूछे, और जो सवालात सुहेल अफरीदी ने पूछे उनके जवाब मीडिया के पास नहीं थे। एक तो उन्होंने कहा जी कि वफाक ने हमारा 3000 अरब रुपया देना है, जिसमें से 2200 अरब रुपया जो हम सस्ती बिजली बना कर देते हैं सारे सूबों को, वफाक को, वो पैसा हमें नहीं दिया जा रहा और ये पैसा हमारा हक है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक हम मांग रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, तो हमारा हक हमें दिया जाए और इस सिलसिले में मीडिया अपना रोल प्ले करे। इसके बाद सुहेल अफरीदी ने यह भी बताया एक सवाल के जवाब में कि जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका हमें फ़ायदा हुआ, और जो मोमेंटम हमें लगता था कि 2 महीने में या इससे ज़्यादा टाइम लगने में बनेगा, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मोमेंटम फौरी तौर पे बना और उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। एहतजाज के हवाले से सवालात पूछे गए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि सुहेल अफरीदी ने एक सवाल उठाया कि जनाब 7 मरतबा तो मैं अदालती ऑर्डर्स लेकर इमरान खान साहब से मिलने गया हूँ, अब आप मुझे बताएं मैं करूँ क्या। उन्होंने कहा जी मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा, मैंने हाई कोर्ट के अंदर पटिशन की, मैंने वज़ीर आज़म से भी रब्ता किया, मैंने वज़ीर आला पंजाब को भी लिखा, मैंने हर वो कानूनी रास्ता इख्तियार किया, यानी असम्बली के अंदर करारदाद तक पास की, हर वो काम किया जिसके ज़रिए से मैं अपने लीडर से मुलाकात कर सकता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि मेरे पास कौन सा कानूनी और आईनी रास्ता बचा है जिसको इस्तेमाल करके मैं अपने लीडर को मिलूं। अब देखिए 7 मरतबा एक वज़ीर आला अदालती ऑर्डर लेकर जाता है, लेकिन निज़ाम इतना बेहिस हो चुका है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस कदर बेशर्मी पाकिस्तान के सिस्टम में डाल दी है कि सिस्टम को इस पर शर्मिंदगी भी नहीं होती, सिस्टम परेशान भी नहीं होता, और बड़ी ढिठाई के साथ सुहेल अफरीदी को रोक कर रखता है। अंदाजा कीजिए आप, और एक वज़ीर आला को उसके लीडर से मिलने नहीं देता। हालांकि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो धड़ाधड़ मुलाकातें होती थी, सहाफ़ी जाते थे जत्थे बना के, 15-15 सहाफ़ी बैठ के लंबी कॉन्फ्रेंस करके आते थे। इसी तरह बहुत सारे दीगर लोग जाते थे, फैमिली तो हर वक्त वहीं पे रहती थी, और रिकॉर्ड मुलाकातें मियां नवाज शरीफ साहब ने की हैं। तो अब सुहेल अफरीदी ने पूछा मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ। एक एहतजाज का रास्ता ही बचा है ना, कि मैं एहतजाज के रास्ते से अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करूं, तो इसका मीडिया के पास कोई जवाब नहीं था। एक और बात उन्होंने कही कि नवंबर में कुछ होगा और दिसंबर में बहुत कुछ होगा, यानी एक स्ट्रेटजी है एहतजाज के हवाले से सुहेल अफरीदी के पास। और मैं आपको बता रहा हूँ लगातार मोमेंटम जो है वो पकड़ रही है तहरीक। खैबर पख्तूनख्वा में 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर एहतजाज हुआ जुम्मे वाले दिन। इसके अलावा आपने देखा कि सिंध के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ, पंजाब में पकड़ दकड़ जारी है, निज़ाम डरा हुआ है, परेशान है कि हम क्या करें कि एहतजाज को रोकें, क्या करें कि हम लोगों को काबू करें। तो वहाँ पे भी लोग काबू नहीं आ रहे, पंजाब में भी, और बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां करनी पड़ रही हैं। लोगों को 3 MPO के तहत गिरफ्तार करना पड़ रहा है, उन्हें कैद में रखना पड़ रहा है, और DCs लगातार ये ऑर्डर्स जारी करते जा रहे हैं। तो जब आप इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके देखते हैं तो एक मोमेंटम बन रहा है एहतजाज का।
आसिम मुनीर साहब की जो तवज्जो है वो इस्तिस्ना पे और एक्सटेंशन पे है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन सूरत हाल ये रहेगी नहीं, ये सूरत हाल तब्दील होगी। और हर काम करने के बाद एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि वो पहले से ज़्यादा महफूज हो गए हैं, लेकिन हर मरतबा पता चलता है कि अभी मज़ीद कुछ मुश्किलात हैं जिनका इन्हें सामना करना पड़ेगा। 26 नवंबर को क्योंकि 1 साल होने वाला है और आज मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज भी हो रहा है, बरतानिया समेत दुनिया के कई मुल्कों में आज एहतजाज होगा क्योंकि एतवार का दिन है, और कुछ एहतजाज जो है वो अगले एतवार को किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल मीडिया है, उन्होंने सानिया डी चौक की जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेजेस की थी वो सारी की सारी कवरेज उठाकर डाल दी है, और पाकिस्तानी मीडिया तो कवर कर नहीं सका था। वैसे भी पाकिस्तानी मीडिया की हालत इतनी पतली हो गई है कि कोई भी खबर पाकिस्तानी मीडिया अपनी मर्जी से दे ही नहीं सकता, जो मर्जी कर ले। पाकिस्तानी मीडिया बार बार सोचता है कि वो खबर दे दे, वो बार बार सोचता है कि कुछ ना कुछ तो किया जाए। हम मीडिया के लोग हैं, हमारा राब्ता रहता है पाकिस्तान के अंदर, जितने भी हमारे साथी हैं जो न्यूज़ रूम में बैठते हैं, तो वो ये बताते हैं कि हम बहुत बेबस हैं। इससे पहले हम कभी भी इतने बेबस नहीं थे जितने बेबस हम आज हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया की हालत हो चुकी है बदकिस्मती से पाकिस्तान में। यानी वो मीडिया जो एक घड़ी के ऊपर मैराथन ट्रांसमिशंस करता था, 18 प्रोग्राम एक एंकर ने कर दिए, 2 महीने प्रोग्राम ही इसके ऊपर चले एक घड़ी के ऊपर। तो एक घड़ी के ऊपर जनाब बैठ के वो एक एंकर था, वो तो घड़ी को चूम चूम के जो है वो वीडियोस बना रहा था। एक एंकर है वो ये कह रहा था जनाब ये तो मजहबी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था सऊदी अरब नाराज हो गया। सारों की अपनी अपनी कहानी थी। वो जो सारा मीडिया एक घड़ी के ऊपर बार बार प्रोग्राम कर रहा था ना, वो सारा मीडिया अब 5300 अरब रुपए के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा। IMF की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तानी हुकूमत के आदादोशुमार है कि 5300 अरब रुपया पाकिस्तान में करप्शन की नजर हुआ है, और रिकवरी डाली हुई है इन्होंने। अब वो रिकवर हुआ अगर वो पैसा, तो वो गया कहाँ पे, किसके पास गया, किसकी जेब में गया? यानी कौमी खजाने में तो जमा नहीं हुआ। ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है तो हुकूमत शेयर करे कि वो पैसा कौमी खजाने में जमा हुआ है। अभी तक तो हुकूमत ने ऐसा कोई शेयर नहीं किया। तो एक घड़ी पे मैराथन ट्रांसमिशंस करने वाला मीडिया 5300 अरब की करप्शन के ऊपर बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोश है, कोई बात ही नहीं कर रहा। नाज़रीन एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे उसको ऐड करना चाहता हूँ, ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। सुहेल अफरीदी के हवाले से है, एक और डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई। पहले कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और कुछ खबरें जारी की गई और मुख्तलिफ सहाफ़ियों का नाम लगा दिया गया, लेकिन वो नामालूम ज़राए से खबरें आई थी। उन सहाफ़ियों ने उन खबरों को और उन विजुअल्स को या उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को डिसोन कर दिया। अब नामालूम अफराद तो होते थे, वो जबरी तौर पे लापता तो करते थे, लेकिन अब नामालूम अफराद जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज बना के जबरी तौर पे सहाफ़ियों के खाते में डाल रहे हैं। है ना अजीब बात? जैसे कैसी अजीब बात है। अभी एक सदर हैं पेशावर प्रेस क्लब के एम रियाज साहब, उनके खाते में एक डॉक्यूमेंट्री डाल दी गई सुहेल अफरीदी के खिलाफ। तो उन्होंने कहा जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लाताल्लुकी का उन्होंने इजहार किया, और ये भी कहा कि मैं इस मामले में कानूनी चाराजोई भी करूंगा, और करनी भी चाहिए। नादरीन ज़िमनी इलेक्शन चल रहा है, और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि मुकाबला सिर्फ हरीपुर में है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, बाकी कहीं मुकाबला नहीं है। हर तरफ फस्तायत है, जुल्म है, जबर है। देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में एक इलेक्शन हुआ, वहां की हुकूमत ने पूरा मौका दिया नून लीग को कि आप आएँ, आकर कैंपेन करें, आप इलेक्शन करें, आप खुल कर आएँ, अवाम के अंदर जाएं, आप जलसे करें, जुलूस करें, जो करना चाहते हैं आप करें, खुलकर आप इलेक्शन लड़ें, और उनको फेयर चांस भी मिला। ये हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन पंजाब में क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हल्के के अलावा अपने उम्मीदवार ही नहीं दिए, क्योंकि इससे पहले जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए उनके अंदर जितना गंद मारा मरियम नवाज की हुकूमत ने, कोई सोच भी नहीं सकता था। और जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया वो भी पूरी एक कहानी है, और आप सब उस कहानी को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। नून लीग के कैंप में बेचैनी है हरीपुर में, और उसके कुछ विजुअल भी सामने आए। कैप्टन सफदर से उनके कज़न मिल रहे थे, और फिर उसके बाद जिस किस्म की वहाँ पे गालम गलोच सुनने को मिल रही थी, बड़ी बेचैनी है। उन्हें नज़र आ रहा है कि वो ये इलेक्शन जीतना उनके लिए मुश्किल है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ही कोई इनको फॉर्म 47 वहाँ पे जारी कर दे और आर्डर आ जाए साहब बहादुर का कि ये सीट जो है वो उमर अयूब की अहलिया को नहीं देनी, तो फिर तो मामला कुछ और हो जाएगा। वरना ये सीट बड़े आराम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। ये फ़र्क हरीपुर में मौजूद हर आदमी को दिखाई दे रहा है। नादरीन मैंने मुफ्ती मुनीब साहब के बारे में पिछले वीलॉग में चंद बातें की थी।
اب میں حیران ہو رہا ہوں کہ ان کا ایک کالم بھی آ گیا، اور ان کا کالم آیا جی عدلیہ کے عروج و زوال کا، یعنی عدلیہ کے عروج و زوال کے بارے میں ایک ان کا کالم آ گیا، اور اس پہ وہ ججز پہ تنقید کر رہے ہیں، خاص طور پہ ان ججز پر جو اسٹیبلشمنٹ کو یا موجودہ حکومت کو پسند نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے، یعنی آپ کی مفتی صاحب جو ڈومین ہے اس کے اندر آپ نہیں جا رہے، اور باقی ہر چیز میں آپ گھس رہے ہیں۔ کبھی آپ عدلیہ میں گھستے ہیں، کبھی آپ سیاست میں گھستے ہیں، کبھی آپ عورتوں کے معاملات میں گھستے ہیں، کبھی آپ خارجی معاملات میں گھستے ہیں۔ اور بھئی آپ کی سیدھی سیدھی ڈومین ہے، آپ یہ بتائیں کہ استثناء کی شرعی اور اسلامی حیثیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ رائے نہیں دے رہے۔ آپ کو یہ بتانا ہے کہ استثناء اسلامی ہے یا نہیں، آپ نے یہ بتانا ہے استثناء جو ہے وہ شرعی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں جو علماء اکرام ہے، علماء حق، کئی لوگ وہ کہہ چکے ہیں کہ استثناء کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، شریعت کے اندر یہ ناجائز ہے اور یہ غیر اسلامی ہے، اسلامی بھی نہیں ہے۔ تو مفتی منیب صاحب اس کے اوپر ایک کالم لکھے کہ استثناء کیا ہے اور اس کی شرعی اور اسلامی حیثیت کیا ہے۔ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ لکھ دیں مفتی صاحب، آپ بتائیں نا کہ ایک قیدی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے جب وہ سابق وزیر اعظم بھی ہو۔ آپ یہ تو کہتے ہیں مل کے بیٹھ جاؤ، لیکن جس کو مل کے بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں اس کو جیل میں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کسی کو شرم بھی نہیں آتی۔ یعنی یہ اقوام متحدہ کا جو مینڈیلا رولز ہے، اقوام متحدہ کے مینڈیلا رولز کے مطابق کسی بھی قیدی کو 15 دن سے زیادہ جو ہے وہ قید تنہائی میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر آپ 15 دن سے زیادہ قید تنہائی میں رکھیں گے کسی بھی قیدی کو تو وہ تشدد ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور یہ ایک طرح کا تشدد ہے جو عمران خان صاحب پہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کمزور پڑ جائیں۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بچہ یعنی عمران خان کو آپ کہاں سے نکالیں گے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کر پائے گی، ان لوگوں سے نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بچہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک فوٹو تھا عمران خان کا، رولا پڑ گیا وہاں پہ۔ یعنی وہ فوٹو دیکھ کے تو ایسے لگ رہا تھا سرکاری اہلکار اتنے غصے میں آ گئے جیسے وہ کوئی نتن یاہو کا فوٹو لے کر آ گیا، جیسے وہ کسی خدا نہ خواستہ ملعون کا فوٹو لے کر آ گیا۔ حیرت ہو رہی تھی مجھے، اور وہ سرکاری ملازمین غصہ کر رہے تھے کہ عمران خان کا فوٹو لے کر کیوں آئے ہو؟ بھئی عمران خان کا فوٹو آپ کو اتنی تکلیف دے رہا ہے، یعنی آپ تصویر تو لوگوں سے چھین سکتے ہیں لیکن لوگوں کے دل سے عمران خان کو کیسے نکال سکتے ہیں، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایئرپورٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ اگر عمران خان کی فوٹو لے کر آ رہا ہے تو آپ برداشت کیجئے، جمہوریت ہے اس ملک میں، آپ اس کو آنے دیجئے۔ لوگ اگر عمران خان کا فوٹو لانا چاہتے ہیں تو ان کو لانے دیجئے، سب کو اجازت ہونی چاہیے۔ کوئی عاصم منیر کا فوٹو لے کر آئے، کوئی عمران خان کا فوٹو لے کر آئے، جو جس کو پسند کرتا ہے وہ اس کو فوٹو لے کر آئے۔ ان دو لوگوں کا مقابلہ نا پاکستان میں، عاصم منیر ورسز عمران خان، تو جو جس کا فوٹو لانا چاہتا ہے اس کو لانے دیجئے آپ۔ اگر یہی بچہ عاصم منیر کا فوٹو لے کر آ جاتا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اگر یہی بچہ شہباز شریف کا فوٹو لے کر آ جاتا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ پورے پنجاب میں مریم نواز کے فوٹو چپکا کے فوٹو گردی کی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ جو ہے وہ جو موجودہ پورا رجیم ہے، اس کے جتنے سہولت کار اور جتنے بھی اس کے کردار ہیں ان کے فوٹو شہروں میں، اخباروں میں جگہ جگہ چھاپ دیے جاتے ہیں، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ اور عمران خان کا فوٹو ایک معصوم بچہ لے کر آتا ہے تو اس کے اوپر جناب پھڈا ڈال دیا جاتا ہے۔ ناظرین ایک چیز ہے میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں، پچھلے وی لاگ میں بلکہ 1-2 دن پہلے وی لاگ تھا جب یہ انڈین طیارہ گرا تھا، شو کے درمیان شو چل رہا تھا دبئی میں، جو ایئر شو تھا، تو انڈین ایئر فورس کا ایک طیارہ تیجس وہ گر گیا تھا۔ میں نے اس پہ کچھ الفاظ بولے تھے لیکن مجھے اس وقت علم نہیں تھا، غالباً مجھے سمجھ نہیں آئی یا میں کہہ نہیں پایا۔ میں نے جب دیکھا کہ ان کی فیملی کتنی متاثر ہے، متاثرہ پائلٹ بھی وہاں پہ، انڈین پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا، تو یہ ایک انسانی جان گئی ہے۔ وہ کسی جنگ کے اندر نہیں مارا گیا، وہ ایک ایئر شو کر رہا تھا جس کے اندر اس کی جان گئی ہے، اور یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ اور میں نے یہ ضرور کہا کہ انڈین ایئر فورس پرابلم میں ہے اور انہیں اپنا کوئی صدقہ دینا چاہیے، کوئی اپنا جو کوئی مذہبی ان کا طریقہ کار ہے وہ کریں۔ ان کے جہاز ایک کے بعد ایک گر رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے، یہ ان کے ساتھ بڑے لمبے عرصے سے ہو رہا ہے۔ ان کے جہازوں کو بعض اوقات فلائنگ کافن کہا جاتا ہے۔ تو انڈین ایئر فورس کا برا وقت چل رہا ہے، لیکن جو پائلٹ اس واقعے کے اندر جاں بحق ہو گیا وہ اپنے ملک کے لیے ایک ڈیوٹی کر رہا تھا اور اس کی عزت کی جانی چاہیے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اس کی فیملی بھی وہاں پہ موجود ہوگی، باقی لوگ بھی موجود ہوں گے۔ تو مجھے دکھ ہے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی میری بات سے، چاہے وہ انڈین لوگ ہیں، ان کی فیملی ہے، تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے تکلیف ہے کہ میں نے اس طرح کا 1-2 جملے بولے
اور وہ مجھے نہیں بولنے چاہیے تھے, لیکن گو ود دا فلو ہو گیا. مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ اس قسم کا یہ حادثہ ہے. میں نے وہ جس طرح وہ بات چل رہی تھی ہر طرف, میں نے اس طرح وہ بات کر دی. لیکن کیونکہ وہ ایک پروفیشنل پائلٹ تھا اور وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا, دوران ڈیوٹی اس کے ساتھ یہ ہوا, اور وہ ہمارے ساتھ کسی جنگ میں نہیں تھا. اگر وہ ہمارے ساتھ کسی جنگ میں ہوتا تو ہم اس کو اپنا کارنامہ کہہ سکتے تھے, لیکن وہ تو ایک ایئر شو تھا جس میں بہت ساری دنیا کے ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو میں اس کے اوپر جو ہے مجھے افسوس ہے جو کمزور بات میں نے کی وہاں پہ. اور ہمیں اتنی اخلاقی جرت رکھنی چاہیے کہ جہاں کبھی کوئی ایسی بات آپ سے ہو تو اس بات کو آپ درست کریں. ایک شکوہ اور کیا سہیل آفریدی نے, جاتے جاتے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے میڈیا سے بھی گلا ہے, باقی صوبوں کو بڑی اچھی کوریج دیتے ہیں, ہمیں کوریج نہیں دیتے. ہم اچھا کام کرتے ہیں, دکھاتے ہی نہیں ہیں, اور بعد میں کہتے ہیں کہ آپ کام ہی نہیں کر رہے. تو اس قسم کا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے ان کے خلاف. پھر انہوں نے بتایا کہ وہ وفاق کے خلاف نہیں ہے, وہ افغانستان بھی جانا چاہتے ہیں, وہاں بھی بات کرنا چاہتے ہیں, اور وہ حجت تمام کرنا چاہتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں انہوں نے کہا جی ہم اپنے وفاق کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم دل سے پاکستانی ہیں. پھر ایک اور انہوں نے بڑی تکلیف کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ ایک سوال کروایا گیا باقاعدہ, میں بھی جانتا ہوں, آپ سارے جانتے ہیں, جس صحافی سے وہ سوال کروایا گیا افسوسناک تھا کہ آپ اپنا صوبہ کوئی الگ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی علیحدگی کی کوئی صورتحال دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی تکلیف ہوئی مجھے اس بات سے, ہم ہیں پاکستانی اور ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں, ہمارے دل میں پاکستان ہے, تو کیوں پاکستان میں ایک الگ صوبہ بنے گا خدا نخواستہ, ایک الگ ملک بنے گا خدا نخواستہ. پاکستان 2 لخت ہوا تھا وہ یحییٰ خان کی وجہ سے, اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گھٹیا اور غلیظ حرکتوں اور ان کی ضد کی وجہ سے پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. آئندہ یہ کبھی ہونا نہیں چاہیے اور نہ کبھی ہوگا, اور پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی سیاسی جماعت یہ نہیں ہونے دے گی. صرف اسٹیبلشمنٹ کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے, اور جو کھیل وہ پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ کھیل بند کرنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.